ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର 3 ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନିମନ୍ତେ 1,50,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ରଘୁନାଥପାଲି ଓ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଧୀର ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ରଜ ଚୌଧୁରୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼, ଇନ୍ଦିରା ନାୟକ ସମସ୍ତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶିଳାନ୍ୟାସ ପୂଜାବିଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। जो उन्नयनमूलक सौंदर्यकरण कार्यक्रम हम तापर सामान्य आलोकपात आमर विधायक सुब्रत महोदय करेंगे आपण 5 मिनट एवं भूमि पूजा कले आमर कार्य आरंभ हो मानवर विधायक आसंता शिवरात्रि को आखि आगे रखी से कार्य आरंभ कर शिवरात्रि पूर्व गोटा दीटा कार्य शेष कर उद्देश्य विधायक रखिंट तेणुक एठार जे नहीं टेंडर प्राप्त अभिमान भाई आमर आसर बापा भी अच्छा समस्त जो उन्नयनमूलक सौंदर्यकरण कार्यक्रम हम तापर सामान्य आलोकपात आमर विधायक सुब्रत महोदय करेंगे आपण 5 मिनट ठिया अच्छा